Ifulana adụ n'Imo steeti na Ngọkpala. Ifulana anyị adụ na Ngọkpala n'Imo steeti ebe a Ebuka Obi nwe ministry, ebe a Zion ministry dụ. Ekwefulana omekata agwụ na ego he. Okwu ote na nji wee gwawa ọnụ maka ana anyị dị na Ngọkpala n'Imo steeti ebe a Ebuka Obi nwere ministry, Zion ministry dụ n'Imo steeti na Ngọkpala. Na-eme ntị ka sị na aha n'ife nnekwu, na-efe isi kpakam ka sị na aha n'ife nnekwu. Ehi ọgwụrụ kịta ọ na-abịa kpọwa m sị m ana agafọrọ. Mgbe etinyela ego kịta ọ na-akpọwa m sị m na donchọ ịga ana ekwuwe na anya kịta bịa ngolo ana kịta na aha n'ife nnekwu. Kịta anyị na-ele ana 4.5 million naira. Kpọọ m na fon kịta ngụ ka m na-agwa kpọọ m na fon kịta ka ị bịagolo ana ehi ọgwụrụ ịpụta ịkpọwa m na fon ma eji okwute wee mmawa gị isi na n'ife na-ekwu. So kịta tụtụrụ fon gị kpọwa m na fon ma ị sendịalụ m meseji na WhatsApp ka m reply ya gị sendịalụ gị fon ka ije fụọ ebe a ifuche iya like ebe a because ebe ọ dụ amaka nweta ebe a na-adụ ọmaka. Kpọọ m na fon kịta